Hello, hi, good evening, and you are now in another online class with Coach Shubas. Today we are going to be learning about nouns, especially what is common noun, proper noun, singular, and plural nouns. So these are the most basic English language components that everyone should know. So if you want to make very less silly errors when you speak or write in English, stay tuned. So without further ado, I am going to reduce my camera size and put myself in one corner. I hope most of you have broken your fast if you are Muslims. It's the holy, beautiful Ramadan month. Hope you're having a good time and hope you're coping well with fasting. Okay, so like I said, this video is going to be on nouns, proper nouns, common nouns, singular nouns, and plural nouns. Let's go into the lesson. So let me introduce to you what nouns is all about dulu. Okay, first nouns in bahasa Melayu is kata nama. Okay, so tak ada ayat yang boleh digubal dalam bahasa Inggeris tanpa menggunakan kata nama. So every single sentence in English will have minimum one or more nouns. So, in general, nouns merujuk kepada people, iaitu orang, animal, binatang, place, tempat, thing atau benda. So, these are the four most commonly used nouns. People, places, animals, and things. Alright. So, kalau saya nak ajar nouns, kita kena tengok dari segi atas. Saya boleh bahagikan noun ke dua bahagian. The first is called proper nouns atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kata nama khas. And the second is common nouns dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kata nama am. So, kita tengok kata nama khas dulu. Kata nama khas ini merujuk kepada sesuatu yang khusus, yang khas, yang spesifik dan harus dimula dengan huruf besar. Yang ini penting. So, bila kita bertutur dalam bahasa Inggeris, proper noun ni tak penting. Sebab huruf besar, huruf kecil ni tidak mempengaruhi sebutan kita. But when you are writing in English, whether if you're an adult writing a letter to your boss, or kamu seorang pelajar sedang menjawab soalan peperiksaan dalam bahasa Inggeris, apabila kita salah gunakan huruf besar huruf kecil ni, ia akan menyebabkan kita nampak seperti seorang yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris dan bahasa. So you have to pay extra attention to huruf besar dan proper nouns. Saya akan ajar lagi apa itu proper nouns. Dan common nouns pula ialah kata nama khas dan ia merujuk kepada sesuatu yang umum dan mesti boleh dicari dalam kamus. Common noun ni perkataan umum, kamus mesti ada. Proper noun pula, kata nama khas, tak semestinya ada dalam kamus. Contohnya nama saya adalah Shubas. Saya rasa dalam kamus, atau saya yakin dan saya pasti dalam kamus, perkataan Shubas tidak wujud sebab ia adalah kata nama khas. Alright, next. Kita fokus dan masuk ke dalam proper nouns dulu. Ia merujuk kepada sesuatu yang khusus dan spesifik seperti yang saya kata sebentar tadi dan harus dimula dengan huruf besar. So, apakah selalunya bermula dengan huruf besar? First ialah nama orang atau jenama. Like I said, my name was Shubas just now, right? So, if my name is Shubas, that means whenever I write my name, I have to capitalize my name with a capital S. I am the only Shubas around. There may not be many Shubas. Kamu tak boleh call semua guru English kamu sebagai Coach Shubas because it's only me. So that is proper nouns. Okay. Jenama pula ialah contohnya I am using a Samsung mobile phone. So this is a Samsung phone. Samsung is a jenama, it's a brand, right? So you cannot call every single mobile phone as Samsungs. You can only call Samsung as Samsung. So it's special, it's specific, right? Itu ialah nama atau jenama. And then bulan dan hari such as January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. These months, when you write in a piece of paper, make sure to use the capital letters.
Because huruf besar harus digunakan untuk nama bulan sebab dia ialah special. Bulan ini ialah bulan April. Kamu tak boleh panggil bulan depan April atau bulan lalu April. Bulan ini saja April. It is special. It is khusus. It is specific. Hari pun sama. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Today is a beautiful Saturday, but you cannot call tomorrow as Saturday or yesterday as Saturday. You can only call today as Saturday because it's a special day. It is a specific day, khusus, khas. Seterusnya, nama negara, negeri, daerah, taman, lorong kamu dan sebagainya. Ini memang kita dah tahu, kena dieja dengan huruf besar. And nama gunung, nama bukit juga harus dieja dengan huruf besar. Ini adalah beberapa kebiasaan. Okay, let's continue with some examples. Wait a minute, let me check if we are recording. Oh yes, we are. Okay, let's look at people first. Contoh nama-nama yang harus dieja dengan huruf besar untuk orang ialah, contohnya, our former Prime Minister, Datuk Seri Najib Razak, right? So, N mesti huruf besar. Wherever you write, kalau walaupun di tengah ayat atau di hujung ayat, N tetap huruf besar. Saya memang nak cakap terus terang, saya seorang yang selalu memeriksa kertas SPM di tuition, karangan-karangan. Baru-baru ini pun kita buat banyak karangan. Walaupun SPM, ramai pelajar yang akan terguna huruf kecil untuk kata nama khas. Dan sia-sia saja kena potong markah. Because it's very silly to make this kind of errors. So make sure to not repeat proper noun errors. Okay, so whenever you see proper nouns, people, names, you use capital letters at the beginning. Okay, another name is like Ali or even Abu or even Sajad. It's a very famous icon in Malaysia. Okay, next is animals. Contoh untuk animals yang menggunakan huruf besar proper nouns. Si comel. Maybe your cat is called as si comel, but you cannot call every cat on the street as si comel, right? It's just your cat. So when it's specially named after your one cat, we have to use capital letter, si comel. And then we have some people call their maybe rabbit Bubu or Tom, Jerry, dan sebagainya. Okay. Untuk place pula. Place, tempat. Kata nama khas, contoh-contohnya ialah Bandar Puteri Jaya. This is where I'm staying. This is where most of you may be staying. And there may be a lot of people staying in a lot of different tamans, a lot of different townships and all that. And every time you write their names, you have to use capital letters. Next, Hospital Sultan Abdul Halim. You can call every hospital as hospital, but you cannot call every hospital as Hospital Sultan Abdul Halim because that's a special proper name given to that particular hospital. Nama yang khusus, nama yang spesifik, right? Okay, Pusat Tuition Gigi. Setiap tuition di Malaysia atau di dunia dikenali sebagai tuition center, pusat tuition. Tapi hanya Pusat Tuition Gigi saja yang kita kenali sebagai PTGG. Betul tak? You cannot call every tuition as PTGG, right? So because it is a proper noun, it is special. 7-Eleven. Banyak kedai di pasaran. 7-Eleven saja kita panggil 7-Eleven. Okay, what about things? Let's look at some examples of things. Singer. Ini brand tau. Brand Singer yang menjual perabot rumah seperti washing machine, especially mesin jahit dan sebagainya. Proton is a brand for cars, right? So P, kamu tulis di mana pun, P tetap huruf besar. Samsung. Okay, macam saya tunjuk tadi, it was a Samsung phone. So Samsung phone is special noun. So we call it as with capital S. It's spelled with a capital S. Now, let's move on to common nouns. Kata nama am. Ia merujuk kepada sesuatu yang umum dan mesti boleh dicari dalam kamus. Sebab dia umum, common. Perkataan common bermaksud umum lah ya. Okay, example untuk people dulu. Soldier, mother, student, teacher. Ini adalah contoh-contoh kita eja huruf kecil. Kecuali jika you are writing at the beginning of a sentence, then obviously you have to use a capital letter kan. Tapi apabila kita eja di pertengahan atau hujung ayat, words such as soldier, mother, student, and teacher tidak harus digunakan dengan huruf besar, huruf kecil saja sebab dia common noun atau dikenali sebagai kata nama am. Okay. What about animals? Cat, dog, snake,
bear. Ini semua adalah contoh-contoh binatang yang umum, tak ada spesifik. Semua kucing pun cat, semua dog pun dog, semua snake pun snake, semua bear pun bear. Okay. What about place? House, factory, hospital, school. Ini semua ialah tempat-tempat. Tak perlu guna huruf besar sebab tempat umum saja. And then things, benda. We have table, chair, book, soap, meja, kerusi, buku, sabun. Ini semua pun tidak memerlukan penggunaan huruf besar. Okey, sebelum saya habiskan common noun ini, saya nak explain sedikit tentang apakah itu abstract noun. Abstract noun ialah kata nama yang ada nama tapi tak nyata. Kita tak nampak benda tu ada tapi you can't see. Example, knowledge. I am sharing my knowledge with you right now. You are receiving some information from me, but can you see that knowledge? Can you see when I'm teaching you, my knowledge is entering through my camera and then it's coming into you? Tak ada. Kamu tak nampak knowledge. It is invisible, right? Sadness. If someone feels sad, it is something that is happening inside, but you can't see. If I ask you to tell me, show me, where is sadness? Of course you can't because it doesn't have a shape. It's an abstract. Kindness. Somebody is kind. Prove to me his kind. Show me his kindness. Mana boleh kan? Joy. You feel very happy. You feel very joyful. Kamu rasa gembira. But you can't show the joy. Right? When you're smiling, people think you are joyful. But when you're smiling, it's called a smiley face. Kan? A face which is smiling. It's a face. Namanya face. Happy atau joy, happiness ataupun joy is something that is to be felt. But it doesn't have a shape. So it's called abstract noun. Okay, saya nak share tips ini juga dekat pelajar. Okay, seterusnya masuk ke apakah itu singular noun. So if you can see, there's only one Iron Man, kan? So dalam Avengers Endgame, Iron Man dah meninggalkan kita. It's a very sad story, and I don't think anyone can play that role better than the cast, Robert Downey Jr. So he was playing the character Tony Stark kan, in the movie. So I don't think you can put anyone to replace him. There's only one Iron Man. Singular. One. Singular is one. So ia merujuk kepada kuantiti satu. Ingat je lah sekarang. Saya ajar terus hafal. Singular itu bermaksud satu. Examples. One table. Satu meja. A teacher. Seorang guru. An orange. Satu buah orange. The boy. Seorang budak lelaki itu. The hospital. Hospital itu, tapi merujuk kepada satu bangunan saja. Okey? Bolehkah? Okey. Tips tambahan. Biasanya, uncountable nouns, kata nama yang tidak boleh dikira, akan digunakan sebagai singular juga dalam ayat. Apa itu uncountable noun? Something that you can't count. Contohnya tepung, gula, garam, minyak, air. Ini semua tak boleh kira. So ini semua dikenali sebagai uncountable nouns. Dan apabila kita tulis uncountable nouns dalam ayat, kita akan gunanya sebagai singular. Okey, saya bagi contoh ayat. Water is good for health. Water ialah air dan kita tak boleh kira, jadi saya menggunakan is. Is ni untuk singular kan, kalau plural kita guna are, betul tak? So water is, kalau water are, ayat tu salah. Water mesti guna is sebab uncountable nouns, kita assume that they are singulars. Okay, dia macam satu kan. Too much salt is unhealthy. Makan banyak garam pun tak bagus juga. Salt is, sebab walaupun nampak banyak sampai tak boleh kira, tapi dia dikira sebagai satu. And the last example, a lot of oil is used to deep fry the chicken. Deep fry tu macam goreng ayam dengan banyak minyak. Okay. Oil tak boleh kira. Is satu. Boleh follow guys? Uncountable nouns are used as singulars. Next, we move to plural nouns. Ia merujuk kepada kuantiti lebih daripada satu. Okay.
jom kita tengok examples. Tadi saya guna one table. Sekarang dah jadi two tables. A few teachers. Some oranges. The boys. Hospitals in Kedah. Apa yang kamu dah boleh kaji melalui contoh-contoh? Table sekarang jadi tables. Teacher sekarang jadi teachers. Orange sekarang jadi oranges. Boy jadi boys. Hospital jadi hospitals. Maksudnya, apabila kuantiti dari singular menjadi plural, situasi itu memerlukan kita untuk mengubah suai ejaan selalunya dengan penambahan S di belakang. Setuju? Okay. Tapi bukan S saja. Kalau kita lihat, oranges kita tambah S juga. Oh, ini semua saya guna contoh S. Sorry, bos. Tapi ada beberapa perkataan yang kita boleh tukar jadi dari singular ke plural, tetapi tak perlu tambah S, kita kena tambah benda lain. Apakah kaedahnya? Ada yang kena tambah VES. Ada yang kena tambah IES. Ada yang kena tambah ES. Ada yang kena tukar ejaan terus. Ada yang tak payah tukar ejaan singular dan plural ejaan yang sama. So, macam-macam cara untuk pluralkan perkataan singular. So, itulah yang saya nak ajar hari ini. Benda ni kalau kamu boleh fokus dan faham, saya telah susun dalam kaedah yang paling mudah faham, dan saya yakin selepas ini kamu tulis macam mana karangan ke ayat ke, kesalahan yang berkaitan dengan singular plural akan jadi zero. Okay? Let's move on. Tapi sebelum tu ada tiga nouns, tiga perkataan nouns ni, dia sentiasa plural. Okay, so tadi saya kata singular table, plural tables kan. Tapi ada tiga perkataan ni kalau kita guna, kita memang guna sebagai plural. Tadi saya dah ajar, uncountable noun selalu guna sebagai singular. Ada tiga perkataan yang kita selalu guna sebagai plural. Apa tiga perkataan itu? Police. Bukan policeman, bukan policewoman. Perkataan police. Police are looking for him. Kalau kamu perasan, saya tak tulis police is. Sebab police memang diguna sebagai plural. Police are. Police is, ayat tu tak boleh. Okay? People, orang, memang plural. People are happy with the Prime Minister. People is, tak boleh. Football team, nama untuk pasukan bola sepak seperti Manchester United contohnya. Manchester United are a very successful football team. Walaupun ia adalah satu pasukan sahaja, tapi disebabkan ia merujuk pada nama pasukan bola sepak, kita guna are. Okey? Pelik tetapi benar. Now, cara untuk menukarkan ejaan singular ke plural. Cara pertama ialah yang kita dah nampak tadi, iaitu dengan menambahkan S. Okey. Boy, cat, house, book. Ini semua singular. Kalau kita nak pluralkan, kita tambah S saja. Boy jadi boys. Cat jadi cats. House jadi houses. Book jadi books. Boleh follow kan? Simple. Kalau saya laju sangat, kamu boleh rewind dan menonton sekali lagi. Sekarang, untuk tambah S juga Untuk sebahagian nouns yang berakhir dengan O ataupun F, kita boleh tambah S. Perkataan-perkataan tersebut ialah kangaroo, terus tambah S jadi kangaroos. Studio, tambah S jadi studios. Foto, tambah S jadi photos. Beliefs, tambah S jadi beliefs. Roof, bumbung, tambah S jadi roofs. Chief, macam ketua, tambah S jadi chiefs. Cliff, tahu tak cliff tu maksud apa? Cliff tu ialah situasi seperti ini, di bucu sesuatu tempat yang tinggi, kita panggil sebagai cliff. Kalau banyak tempat seperti itu, cliffs. So,
Beberapa perkataan yang berakhir dengan O, dan F harus ditambah dengan S untuk pluralkannya, untuk tukar singular jadi plural. Sebab lepas ni saya akan ajar, kalau perkataan berakhir dengan O, kena ada kaedah lain. Kalau perkataan berakhir dengan F, ada juga kaedah lain. Tapi ini adalah yang kes-kes yang terkecuali. Okey? Jangan risau. Akhir slide ni saya ada banyak perkataan-perkataan yang selalu digunakan. Kita akan kaji semua sampai faham. Selalunya first kita study dulu nota, lepas tu kita tengok banyak contoh, lepas tu kita buat latihan. Ini dah cukup untuk kita jadi mahir. Okey? Kaedah kedua ialah tambahkan ES untuk nouns yang berakhir dengan SH. Macam perkataan tu, belakang sekali ada SH di belakang, CH, S, Z, dan X. Tips di sini ialah, kesemua perkataan ini yang berakhir dengan SH, CH, S, Z, dan X ini, ada bunyi macam S kan? So, apa-apa perkataan yang belakangnya ada bunyi macam S, kita tambah ES. Dan sebutan ES ni ialah es. Jom kita tengok contoh. Wish ada bunyi sh dekat belakang kan? Bench ada bunyi sh dekat belakang. Glass ada bunyi s dekat belakang. Fox ada bunyi s dekat belakang. So wish, bench, glass, fox. Bunyi-bunyi begitulah yang kita kena tambah s dekat belakang untuk pluralkan dia, untuk banyakkan dia. Okey, wish dulu. Wishes, wish, wishes. Bench, benches. Glass, glasses. Fox, foxes. Boleh follow? Good. Let's continue. Untuk ES, ada juga satu lagi situasi. Sebahagian nouns yang berakhir dengan huruf O juga. Tadi berakhir dengan O, saya suruh tambah S kan? Ada perkataan yang juga berakhir dengan O, tapi yang ni kena tambah ES. Apakah contoh-contoh perkataan tersebut? Hero. My favorite superhero, Superman. Maybe because he has an S in his uniform, in his superhero suit. And my name is Shubhas, ada S juga kan? Okay, hero, come back to the story. Hero. Mosquito, berakhir dengan O juga. Tomato. Potato. Semua perkataan ini berakhir dengan O. Now, how do we convert them into plural forms? Heroes, mosquitoes, tomatoes, potatoes. ES, 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 ES. Tadi ada O, tapi kita tambah S. Sekarang ada O, kita tambah ES. Okay? Dia bergantung kepada perkataannya. So, kalau kamu boleh ingat contoh-contoh yang saya bagi, sudah cukup baik sebab saya menggunakan contoh perkataan-perkataan yang kerap digunakan dalam pergaulan seharian kita. Now, mana boleh nombor 2 jadi nombor 4? Sekejap guys, something is wrong. Saya akan pause video ini dan edit sikit. Okay, saya dah buat pembetulan sedikit. Okay, we are back now. Anyway, kamu tak akan rasa sebab saya dah record video ni ya. Okay, now adalah kaedah yang ketiga, iaitu untuk gantikan perkataan dengan IES. Bergantikan huruf, sesuatu huruf dengan IES. Tengok dia punya description. Untuk nouns yang berakhir dengan huruf Y ini. Apabila ada nouns ni, kata nama, yang berakhir dengan huruf Y, dan kita nak bagi dia jadi banyak, kita buang Y, kita tambah IES. Huruf Y harus dihilangkan dan digantikan dengan IES. Jom kita tengok contoh. Lady. Bukan Lady Gaga ini. Lady, seorang perempuan. Kenapa Lady Gaga ini tak boleh? Sebab Lady Gaga ialah kata nama khas, proper noun, dan kata nama khas tak boleh jadi plural. Itu tips for you. Shubhas. Takkan ada banyak Shubhas jadi Shubhases. Ali banyak Ali jadi Alis. Tak boleh ya. So kata nama khas, proper noun, we cannot convert them into plurals. Except kecuali dalam satu kelas kita ada 5 orang bernama Ali, then kita boleh guna where are the Alis. Tapi ini keadaan yang sangat jarang berlaku. Okey?
This is lady perempuan saja. Okay, lady yang berakhir dengan Y, and then we have baby yang berakhir dengan Y, lorry yang berakhir dengan Y, and family yang berakhir dengan Y. So, kalau banyak, ladies, Y dikeluarkan, digantikan dengan IES. Babies, Y dikeluarkan, digantikan dengan IES. Lorries, sama. Families, sama. Semua perkataan ini kita buang Y, kita ganti dengan IES. Boleh follow? Now, nombor 4. Gantikan dengan VES. Ini adalah untuk nouns yang berakhir dengan F atau dengan FE. Jom lihat beberapa contoh. Sama dengan IES. F dengan FE ini bukan tambah VES, kita hilangkan dulu F dengan FE, macam Y tadi, hilangkan dia, keluarkan dia, kita ganti dengan VES. Alright? Half berakhir dengan F, shelf berakhir dengan F, leaf berakhir dengan F, life berakhir dengan F, FE, wife berakhir dengan FE. So di sini ada beberapa contoh perkataan nouns, kata nama, yang berakhir dengan F ataupun FE. Jom kita perhatikan bagaimana untuk mengubah ejaannya ke plural. Halves. F tukar jadi VES. Shelves. Shelves tahu kan? Rak. Banyak rak kita panggil shelves. Leaves. Banyak daun kita panggil leaves. Lives. Banyak nyawa, banyak kehidupan yang COVID is harming many lives in the world. Lives, banyak nyawa-nyawa. Wife, banyak isteri-isteri. Banyak isteri itu macam mana situasi? Bukan seorang yang ada banyak isteri. Sebab itu tak digalakkan. Tapi kalau dalam satu majlis dia kata, okay, suami-suami mai sini, isteri-isteri semua pergi sana. Then kita all the wives, all the husbands, wives. Banyak. FE, kita buang FE, tukar jadi VES. Got it? Okay, kaedah kelima. Ada perkataan yang apabila kita tukar jadi plural, dia tak ada apa-apa perubahan. Maksudnya ejaan dia untuk singular and plural is the same. Dikenali sebagai irregular nouns. Nouns yang tak biasa, bukan biasa-biasa punya nouns. It's special. One deer, seekor rusa. One fish, satu ikan. One news, satu berita baik. One series, satu rancangan series, satu. A pair of spectacles, satu pasang spectacles. Pijamas, ini ramai sebut pajamas. Ejaan itu salah. It's pijamas. Okay, sekarang kita cuba tukar ejaan jadi plural. Ada tukar ejaan tak? Kalau two, deer juga. Maksudnya one deer, two deer. One fish, three fish. Okay? So when do we use fishes? I think it's something that most of you may be a bit amazed. Oh, fish bukan fishes ke? No. The plural for the word fish is fish. Okay? But when do we use fishes? We only use fishes when there are many species or types of fishes in a tank or an aquarium. Bila kita merujuk kepada banyak jenis spesies ikan di suatu tempat, kita boleh guna perkataan fishes. Tapi plural untuk sepinggan ikan kita nak pergi beli dekat pasar malam. Satu ikan dan banyak ikan yang sama. Banyak pun fish, satu pun fish. Okay? One good news, four good news. Masih news juga. Ejaannya tak ada perubahan. One series, five series. Tak ada perubahan dalam ejaan. A pair of spectacles, six pairs of spectacles. Kalau kita perhatikan di sini, spectacles, spectacles. Specs, kita selalu kata specs kan. It has the same spelling. But pair, pairs. Yang tu jadi plural. Tapi spectacles masih tak ada perubahan. Pijamas, pijamas. Satu ke banyak ke, ia adalah masih pijamas. Okey, nombor 6. Ada juga perkataan nouns
Untuk tukar jadi banyak, kita kena olah ejaannya. Man, policeman, woman, bacterium, curriculum. So, ini adalah contoh-contoh perkataan yang saya bagi di sini, yang kalau nak tukar dia jadi banyak, ejaan harus diubah. Man, men. Untuk pengetahuan anda, apabila kita nak tulis banyak orang lelaki, I saw many men's, ialah ayat yang salah. You have to say I saw many men. Policeman, ada men di belakang, betul? So policeman. Kalau perempuan pula, woman. Kalau seorang, W-O-M-A-N. Kalau ramai, W-O-M-E-N. Sebutan dia akan jadi women. Woman, women. Satu perempuan, banyak perempuan. Ejaan A ni tukar jadi E saja. A ni tukar jadi E. Woman, women. Okay? Bacterium, bacteria. Curriculum, curricula. Itu ejaan-ejaan dia lah. Faham? So ini adalah kaedah-kaedah yang saya nak ajar hari ini. 6 kaedah untuk mengubah singular jadi plural. So what are the things we study so far? Kita belajar apa itu nouns. Kita belajar apa itu proper nouns, kata nama khas. Apa itu common nouns, kata nama and then kita belajar tentang singular nouns, kita belajar plural nouns, dan bagaimana untuk tukar singular jadi plural, 6 kaedah yang saya ajar. Okay, so ini adalah apa yang saya nak sampaikan hari ini. Minggu depan, saya akan bagi pelajar banyak contoh untuk kita telitikan. Ini banyak contoh. Next week kita akan tengok semua contoh ini sebab it is nice to learn from many examples. So when you look at examples, there are examples that has to add s, examples to use es, example to use ies, example to use ves, examples that doesn't need to change the spelling, examples that needs the word to be changed spelling. Semua jenis contoh akan diajar pada minggu depan. Okay, untuk hari ini saya akan berikan pelajar satu link untuk quizzes questions, okay, dalam video ini, dalam YouTube channel ini. Tengok dekat ruangan description, saya bagi satu link quizzes, tekan link itu dan jawab soalan dalam link itu secepat mungkin. And seperti biasa, pelajar-pelajar yang boleh jawab semua betul, first time salah 3 contohnya, buat sekali lagi. Sampai kali yang kamu boleh buat semua betul, kamu akan PM kepada saya, handphone saya. Nantilah minggu depan saya tunjuklah siapa adalah pelajar-pelajar bertuah yang dapat semua betul. PM saya and I will give you a special angpao. Okay, so that's all from me for today, and I would like to wish all my beloved Muslim students, parents, friends, and ladies and gentlemen a very beautiful happy salam Ramadan. And it's just the first week, ada lagi 3 minggu. Bukan saja orang Muslim, India dan China pun sangat suka dengan bulan Ramadan ini sebab kita sama-sama boleh enjoy membeli belah di bazar Ramadan. But remember to be safe. Make sure you wear your masks and use hand sanitizers before and after and as frequent as possible in your life. Okay, we are not safe from COVID yet. We are still struggling in the battle against COVID. The number of cases may be reducing, but it's not zero. So until then, we have to be precautious. Take care, ladies and gentlemen. Good night. I'll see you next week. Same time, same day. Stop this recording right now.